क्या जी एनिवर्सरी आ रहा है, एनिवर्सरी का गिफ्ट 1 महीना रुकिए, एक महीना हाँ देंगे एनिवर्सरी गिफ्ट। 1 महीना रुके ना, उससे ज्यादा लेना होगा। नहीं, ठीक है, 1 महीने का वेट कर रहे हैं, अब गिफ्ट प्रीसियस होना चाहिए। एकदम एक बम कितना, एक बम बोल तो। हैंड में गिफ्ट नहीं, गिफ्ट जो तुम फील कर लोगी। अच्छा कहीं बाहर भी जा सकते हैं। আচ্ছা ওর একদম একদম চলছে একদম হ্যাঁ একদম আমরা ঘুরতে যাবো দেখি ঘুরতে কোথায় যাবো, যেতে মামা বাড়ি যেখানে যাব, হ্যাঁ যেখানে যাব তুইও যাবে আমাদের সাথে। একে নিয়ে যাবো। হুম। একে নিয়ে যেতে কি পারি, একে মামা বাড়িতে রেখে দেবো নাকি? না তুই না, মামা বাড়িতে থাকবি, আমরা ঘুরতে যাবো। একদম ওর একদমটা শুনে নিয়েছে আর এবার এক বম হয়ে গেছে ওর এক বম। একদম ঠিক আছে তাহলে 1 মাস পর কথা হচ্ছে নাকি? একদম।